बहुत ज़्यादा महंगाई है, ना राशन का कोई हाल है, ना ही फ्रूट वगैरह का। गरीब लोग हैं, फ्रूट तो चलो खा ही नहीं सकते, कोई हांडी रोटी तो खाएंगे ना, वो भी इतनी महंगी है, वो कहाँ से लेके आए हम। अब्बू मेरा हाल ही बेचारा रिक्शा चलाता है, वो कितना कमा लेगा, ये कितना हम सब खा लेंगे। इसको चाहिए ना कि ये हमारी हेल्प करे, ये चलो हेल्प नहीं कर सकता, ये चीज़ें वगैरह तो सस्ती कर देना। आटा घी इतना महंगा है हमारा। मिलिए 15 साल आयशा से, जो स्कूल नहीं जाती और घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती है। आयशा के वालिद सलीम रिक्शा चलाते हैं। सलीम कहते हैं कि महंगाई की वजह से घर का राशन मुश्किल से पूरा होता है। ऐसी सारी दिहाड़ी सड़ बुझ कमा के शाम ਨੂੰ सिर्फ रोटी खाने हैं। अगर साढ़े कोई बीमार हो जाए, घर कोई हाजी नबी या किधरे जाना हो जाए, असी पहले 2 दिन किसी को पैसे मंगने की सोचना कि उत्थे जाना किवें, ऐसी दवाई लैनी किवें। डॉक्टर वो ने जिहड़े 500 200 400 सिर्फ इंज गल करनी तो उन्होंने लैने ने, ते असी दिहाड़ी सारी च दिल करे 500 ही बचिया सानू। गरीब नू कोई सहूलत नहीं, अमीर नू सहूलत है। सलीम के घर में रोजाना सिर्फ खाना बनाने में 200 से 250 रुपए लगते हैं, जिसमें बुनियादी अशिया तेल, नमक मिर्च, आलू प्याज, लहसुन अदरक और एक सब्जी शामिल है। सलीम और उन जैसे करोड़ों लोगों के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, जबकि रोजमर्रा अशिया महंगी हो चुकी हैं। प्याज की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा होकर 70 रुपए किलो, अदरक लहसुन 280 रुपए फी किलो, चीनी की कीमत 49 रुपए किलो से 66 रुपए हो गई। 5 किलो कुकिंग ऑयल की कीमत 660 से बढ़कर 820 रुपए तक हो गई। दाल माश की कीमत 72 रुपए फी किलो से 124 रुपए किलो तक हो गई है। छोटे गोश्त की कीमत 950 रुपए फी किलो से बढ़कर 1050 रुपए तक जा पहुंची है। महंगाई से ही मुंसलिक बजट एक अहम कौमी मामला है, लेकिन कौमी असम्बली में बजट पर बहस आज तीसरे दिन भी हंगामा राई की वजह से ना हो पाई। आप सारे अपनी अपनी निशस्त पे बैठे हैं। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जैसे ही तकरीर शुरू की तो हुकूमती अरकान की जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया और इजलास कल तक के लिए मुलतवी हो गया। और नाजरीन, आज सब ही ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में और सलीम और आयशा की ज़िंदगी में कैसे बेहतरी आ सकती है। इसलिए हमने आज बुलाया है, दावत दी है पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट को, क्योंकि ये जो बजट की डिबेट है ये नेशनल असेंबली में तो सही तरीके से नहीं हो पा रही, मगर हम कोशिश करेंगे कि आज ये बजट की डिबेट जो है हम इस प्रोग्राम स्पॉटलाइट के ऊपर कर सकें, ताकि आपको भी पता चल सके कि इस वक्त हमारी मईशत का क्या हाल है। हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियोज में डॉक्टर एजाज नबी साहब, आप माहिर माशियात हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज लाइनी लम्स के, और मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के और मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। ये वही काउंसिल है जो हुकूमत ने तश्कील दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फरहान बुखारी साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, गल्फ न्यूज़ फाइनेंशियल टाइम्स में इकॉनमी के मौजू पर लिखते रहते हैं, आप इनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं। और डॉक्टर अकमल हुसैन साहब माहिर माशियात हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में ये फाउंडिंग डीन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं और बहुत से रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स ये लिख चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसी पर 3 किताबें भी लिख चुके हैं। सो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अकमल हुसैन साहब आपकी जानिब आऊँगी और ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कल स्टेट बैंक गवर्नर ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त स्टेबिलिटी आ चुकी है और हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी आ चुकी है? इसलिए चूंकि हमने तो डॉलर की कीमत कभी नीचे आते हुए नहीं देखी, इतनी बढ़ते हुए ही देखी है और एक दिन के अंदर हमने देखा है कि 4 से 5 रुपए का इजाफा हो जाता है। ये पहली बात तो ये है जी कि ये जो गवर्नमेंट का क्लेम है या ये IMF की आइडियोलॉजी है कि स्टेबलाइजेशन एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद ग्रोथ होती है, इसका कोई एनालिटिकल या एम्पिरिकल बेसिस नहीं है। जितने भी मेजर स्टडीज़ हुई हैं, ख़ास मोर रिसेंटली जो प्रोफेसर ईस्टरली हार्वर्ड से उन्होंने की है 120 मुल्कों की, जो कि बार बार IMF के पास गए हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो उस एम्पिरिकल स्टडी की कंक्लूजन ये है कि IMF प्रोग्राम्स ना ही दे नाइदर लीड टू स्टेबलाइजेशन नॉर टू ग्रोथ। तो ये जो इनका क्लेम है कि स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ का कोई ताल्लुक है, वो कोई नहीं। अब देखें जो इन्होंने पॉलिसीज एक्चुअली इख्तियार की हैं
وہ تو کانٹریکشنری پالیسیز ہیں, وہ گروتھ کو سلو ڈاؤن کرنے کی پالیسیز ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے ڈیویلیویشن کی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے, اور بجٹ ڈیفیسٹ میں ریڈیوس کرنے کے لیے پبلک ایکسپینڈیچر کو شارپلی ریڈیوس کیا ہے. تو یہ تینوں پالیسیز جو ہیں یہ گروتھ کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ڈیویلیویشن جب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیونکہ امپورٹڈ انپوٹس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں انفلیشن بھی ہوتی ہے. یعنی تیل اور فرٹیلائزر اور بچوں کا دودھ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں تو وہ اس کی جب پرائسز بڑھتی ہیں تو اور بجلی کی پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر اکراس دا بورڈ انفلیشن ہوتی ہے. سو ان ادر ورڈز جو ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک اسٹیگفلیشن ہے. ایک طرف تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے سلو گروتھ کے نتیجے میں, اور دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو جو ہماری عوام ہے وہ ایک شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے. تو اب اس صورتحال میں جو ان کا خیال ہے کہ ہم ٹیکس برڈن بڑھا دیں گے, یہ ٹیکس برڈن بڑھا تو دیں گے مگر ان کے ٹارگٹس نہیں اچیو ہوں گے ٹیکسز کا کلیکشن کی. سیلری کراس ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سراپا احتجاج ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے. پہلے 1 لاکھ تک کی چھوٹ ہوتی تھی اور اب 50,000 روپیہ کا جو ماہانہ ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے. اجاز نبی صاحب, جو اکمل حسین صاحب نے کہا کہ جی اسٹیگفلیشن ہونے جا رہی ہے اکانومی کو, کہ آپ مڈل کلاس کو بالکل مار رہے ہیں, ایک طرف سے آپ گروتھ نہیں دے رہے, دوسری طرف سے آپ انفلیشن بڑھا رہے ہیں, بے روزگاری ہو رہی ہے. ایک نیا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا. جو کرائسس جس میں ہم اب گزر رہے ہیں یہ پچھلے 15 سال میں یہ تیسری یا چوتھی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں وہی کرائسس دوبارہ ریکر ہوتا ہے. اور اس کرائسس کے پیچھے 2 بیسک وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے ریزروز ہوتے نہیں ہیں, چنانچہ ہمیں بیگ بورو کسی طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنا. یعنی کہ ہمارے اپنے خزانے کے اندر پیسے نہیں ہوتے کبھی بھی. ہمارے اپنے خزانے کے اندر ڈالر نہیں ہوتے چونکہ ہم امپورٹس ایکسپورٹ سے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ایکچولی کرنٹ اکاؤنٹ کو چلاتا وہی مسئلہ ہے, اور وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا, کہ حکومت کا خرچہ اس کی آمدن اس کے ریونیو سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ پچھلے 15 سال میں چوتھی دفعہ دوبارہ اثر ہوتا ہے. مگر لیٹ می آسک یو اے ویری سمپل کوسچن, کہ جس سمت میں حکومت جا رہی ہے اور جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے ٹیکس کے بریکٹ کے اندر, اور پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں منشور میں بھی یہی تھا کہ ٹیکس نیٹ کو ہم مزید وسیع کریں گے, صحیح سمت میں جا رہی ہے حکومت؟ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ہم نے ایک پرماننٹ حل ڈھونڈنا ہے تاکہ ہمیں بار بار وہ مسئلے. اس پرماننٹ حل میں سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ کو کم کریں. ٹھیک ہے, یعنی اپنے خرچوں کو کم کریں, اپنی آمدنی کو بڑھائیں. اپنے خرچوں کو اتنا ہی کریں جتنا کہ آپ کی آمدنی ہے. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ٹیکس ریونیو اس حد تک بڑھا ہے کہ وہ پرائمری ڈیفیسٹ کو جو ایک نیگیٹو 2.8 کے قریب تھا اس کو پازیٹیو 0.6 بنایا جا رہا ہے. یعنی کہ 3.5 percentage points سے آپ اپنا پرائمری ڈیفیسٹ کو ایڈریس کریں. مگر اگر یہ ٹیکس اتنا کلیکٹ ہو جائے تو ٹیکس اتنا کلیکٹ ہو جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس قسم کے ٹیکس نافذ کیے جا رہے ہیں وہ یہ ممکن ہے کہ اتنا کلیکٹ ہو جائے گا یا نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ٹیکس اکٹھے کرنے جا رہے ہیں تو ہم پھر اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو درست کرنے جا رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس قسم کے ٹیکسز یہ لگانے لگے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ چند مخصوص طبقوں کو, خاص طور پہ the very rich people
ان کے اوپر جو ایگزیمپشنز تھی ان کو ختم کر رہے ہیں. اچھا نا فرحان بخاری صاحب, از اٹ دیٹ سمپل؟ چونکہ یہ سوال جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, اور اس بجٹ کے اندر 17% جی ایس ٹی ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ لگا ہے, جس کے اوپر ایپٹما کے جو چیئرمین ہیں اور وائس چیئرمین وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسمال میڈیم انٹرپرائز جو ہے اس کا تو دیوالیہ نکل جائے گا اور بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اس لیے چونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ وہ حکومت کے خزانے میں اتنا زیادہ ٹیکس جمع کر سکیں, اور اگر وہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی کیش فلو نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. پاکستان میں ماضی کیا بلکہ حال میں بھی ٹیکس کی ایویژن یا ٹیکس کی چوری پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, اور یہ صرف ایک سیکٹر یا ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا, اکراس دا بورڈ آپ چلے جائیے بڑی بڑی منڈیوں میں اور لوگوں کے بارے میں جا کے پتہ کیجئے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے, تو آپ کو جو رقوم کے بارے میں پتہ چلے گا. اگر آپ کو پتہ چل گیا تو وہ دیکھ کے کہ کتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے افسوس بھی ہوتا ہے, شرم بھی آتی ہے. تو ایک تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. جہاں تک یہ اس بجٹ کی بات ہے, اور اس بجٹ میں مختلف شعبوں سے اعتراضات بھی آ رہے ہیں, پاکستان کے مجموعی طور پہ ادارے پچھلے 20 سے 30 سال میں بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں, اور اس میں ایف بی آر بھی شامل ہے. تو کیا یہ ادارے اپنی موجودہ شکل میں جا کر, اور 1 جولائی جب سے نیا مالی سال شروع ہو رہا ہے, کیا یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں گے؟ جو بوجھ ان کے اوپر حکومت نے ڈالا ہے, کیا یہ وہ بوجھ پورا کر سکیں گے یا نہیں؟ بظاہر یہ اگر میں آپ کی بات صحیح طریقے سے سمجھی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان اداروں میں وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ اتنا ٹیکس اکٹھا کر بھی سکیں یا نہیں, اور آپ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں اسمبلی میں ایک بھرپور بحث کی ضرورت تھی, تاکہ وہاں پہ شبر زیدی صاحب اور وزیر خزانہ جو ہیں حماد اظہر اور عبدالحفیظ شیخ یہ آ کے لوگوں کو قائل کرتے, وہاں پہ جواب دیتے. بدقسمتی سے وہاں پہ ایسا لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کام کی بات آج کل بدقسمتی سے نہیں ہو رہی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیپیسٹی کا درست. مگر آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے فرحان بخاری صاحب. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ حکومت کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ایک ممبر ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ نے بڑے اچھے بنا دیے, قانون سازی بڑی اچھی کر دی, یا بجٹ آپ نے بڑا اچھا بنا دیا, مگر اس کو نافذ کرنے کے لیے ادارے چاہیے ہوتے ہیں, اور اداروں میں اس وقت شاید وہ قابلیت نہیں ہے کہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کو وہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کر سکیں. تو ڈو یو اگری کہ ایف بی آر کے پاس وہ شاید وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا ٹیکس اکٹھا کر لے؟ ایک ہے آپ کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی, یعنی جیسا فرمایا تھا ابھی ہمارے اجاز نبی صاحب نے کہ حکومت کو روپے کی کمی ہے اور ڈالر کی کمی ہے, اور ان دونوں کمیوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جو اقدامات لینے ہیں. دوسرا ہے مائکرو اکنامک سٹیبلٹی, جو کہ ڈاکٹر اکمل حسین نے بجا طور پہ فرمایا کہ جو نچلے طبقے پہ اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے جو اقدامات لینے ہیں, اور یہ ضروری نہیں کہ یہ دونوں اقدامات ایک دوسرے کے منفی ہوتے ہیں, اس پہ حکومت کو 2 علیحدہ اسٹریٹجیز بیسکلی بنانا ہوتی ہیں. آپ اپنی میکرو اکنامک سٹیبلٹی بھی اچیو کرتے رہیں, میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں ان کو بھرپور طریقے سے اسٹرانگ کریں, اور اس کے ساتھ سوشل پروٹیکشن اور سوشل سیفٹی نیٹس کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ جو خطۂ غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں, جو لوور انکم کلاس ہے, لوور مڈل انکم کلاس, ان کو اس کی آنچ کم سے کم پہنچے. ٹیکسز کی ہے, میرا خیال ہے کہ ٹیکسز کا ٹارگٹ امبیشس ضرور ہے, لیکن یہ کم از کم 5000 ارب جو ہے وہ تو کلیکٹیبل ہے. اگر آپ دیکھیں جو آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے مالی سال میں جتنا ود ہولڈنگ ٹیکس بینکس نے اکٹھا کیا, جس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ سے زیادہ ہے, وہ سارا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس آ جائے گا, اور آپ نادرا میں 500 روپے جمع کروا کے کوئی بھی سی این آئی سی ہولڈر جو ہے وہ اپنے سی این آئی سی کے اگینسٹ جتنا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہے, جتنے اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ ساری ڈیٹیل لے سکتا ہے, اور یہ وہ ڈیٹیل ہوگی جو کہ ایف بی آر کے پاس بھی ہوگی. اگر آپ سی این آئی سی سے ٹریک کرنا شروع کر دیں, اور ہم کافی عرصے سے اس چیز پہ اصرار کر رہے تھے کہ جب آپ کی تمام مالی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ سی این آئی سی سے جڑی ہیں, تو یہاں پہ ٹیکس اویڈر جو ہے اس کا رہنا. عابد صاحب بات اصل میں یہ ہے, عام لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یعنی عام لوگوں سے لینا دینا یہ ہوگا کہ عام لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہتری کب آئے گی. سلیم اور عائشہ کا ہم نے آپ کو اگر آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے تو آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوں گے.
اگر آپ پچھلے سال اور اس سال کے ٹیکسز کو دیکھ لیں تو پچھلے سال جو تھے انڈائریکٹ ٹیکسز 60% تھے، اس سال جو ہے وہ 62% ہے، صرف 2% انڈائریکٹ ٹیکسز کا اضافہ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہے، انکم ٹیکس کو وسیع کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ اس کے حوالے سے کیا حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ اور جس طرح کے سوال ہم نے یہ پوچھا تھا کہ سلیم اور عائشہ کی زندگی میں کیسے بہتری آ سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے معیشت کے اوپر۔ ڈاکٹر اکمل حسین صاحب، بریک سے پہلے عابد سلیری صاحب اور ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ جو بجٹ ہے اس طریقے سے بہتر لگا ہے چونکہ اس کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز اور وصول کیے جائیں گے اور اسی لیے شاید یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ بھی انہوں نے بڑی واضح بات کر دی کہ جی یہ ظاہر ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بڑا ہے، تو اس لیے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو سیفٹی نیٹ ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ جی یہ بالکل صحیح بات ہے جی کہ اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جاتے ہیں تو اس سے غریب کے اوپر ٹیکسز کا بھار ذرا کم ہو جائے گا، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا اس سے نسبتاً غریب پہ بھار زیادہ پڑتا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر یہ لوگ کر لیں، مگر ہم اس ساری ڈسکشن میں ایک بہت بنیادی چیز بھول رہے ہیں یا اس کے اوپر ابھی غور نہیں کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو آبجیکٹو ہے کہ جی بجٹ فسکل ڈیفیسٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے، اس کا جو طریقہ کار جو حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے وہ صرف وہی حکمت عملی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کو کم کر کے گروتھ کو سلو ڈاؤن کر کے یہ دونوں ڈیفیسٹس کو ریڈیوس کیا جائے۔ ایک دوسری اپروچ ہے جو کہ دنیا میں مانی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ گروتھ کو کم کرنے کی بجائے گروتھ کو ایکسیلریٹ کریں، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو بجائے مینٹین کرنے کے سبسٹینشلی بڑھائیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کوانٹیٹیو لیپس انکریز کریں تاکہ آپ کی گروتھ ایکسیلریٹ ہو۔ گروتھ ایکسیلریٹ ہوگی تو ریونیوز بڑھیں گے، ریونیوز بڑھنے کے نتیجے میں فسکل ڈیفیسٹ کم ہوگا۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یہ کر رہی تھی ماضی میں؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آئیڈیا نا گورنمنٹ کا کہ جی وہ بجٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں گروتھ کو سلو ڈاؤن کر کے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ ایکسپینڈیچر ریڈیوس کر کے 1-2 سال کے لیے کر لیں گے، مگر آگے جا کے وہی بجٹ ڈیفیسٹ پھر ری اپیئر ہوگا کیونکہ ریونیوز بھی آپ کے کم ہو جائیں گے سلو گروتھ کے نتیجے میں، اور یہ بار بار پاکستان کے کیس میں ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب جو نئی سوچ ہے، نئی جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ جو فسکل ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کا بہترین طریقہ گروتھ کو ایکسیلریٹ کرنے کا ہے۔ آپ بشک بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا دیں، دیکھیں نا بجٹ ڈیفیسٹ ہائی، میں عرض کر لوں ذرا کمپلیٹ کر لوں، یہ ہائی بجٹ ڈیفیسٹ پر سے ڈینجرس نہیں ہے، جو چیز ڈینجرس ہے وہ یہ ہے کہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے نتیجے میں آپ کا ہائی ڈیفیسٹ ہو۔ اگر پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے نتیجے میں آپ کا ہائی ڈیفیسٹ ہو رہا ہو تو وہ تو اچھی ہیلتھی چیز ہے، اس سے گروتھ بھی ہوگی، ریونیو بھی بڑھیں گے اور ڈیفیسٹ ریڈیوس بھی ہو جائے گا۔ آخر آپ دیکھیں یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب تباہ ہوا تھا ان کی معیشت، تو وہ ہائی بجٹ ڈیفیسٹ کے ذریعے ہی انہوں نے گروتھ اچیو کیا اور ریونیوز اپنے بڑھائے۔ اور آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کی جو فارمولا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کا صرف 4% یا 4.5% ہونا چاہیے، یہ کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں نا اب جب گریس گئے تھے تو گریس میں تو 9% ہی کیا تھا انہوں نے، تو اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ جو یورپین ممالک کے لیے ایک اور اکنامکس ہے اور غریب ملکوں کے لیے ایک اور اکنامکس ہے، یہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس آئیڈیا میں کہ یہ سیلنگ آن ڈیفیسٹ۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب آئی لائک یور اوپینین آن اٹ۔ دیکھیں اس وقت اوور آل فسکل ڈیفیسٹ از اباؤٹ 7.2%، تو وہ کوئی 4% یا 5% والی بات نہیں ہو رہی۔ بات ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ضرور اسپینڈ کر کے گرو کر لیں، لیکن اس کو فائنانس کیسے کریں گے؟ یا گورنمنٹ کے پاس ٹیکس ریونیو ہو جس سے وہ فائنانس کریں اس سے، یا وہ مارکیٹ سے بورو کریں۔ آلریڈی گورنمنٹ بہت زیادہ مارکیٹ سے بورو کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے وسائل رہتے ہی نہیں ہیں،
या वो एक्सटर्नली बोरो करें। किसी तरह तो बोरोइंग करके पैसे खर्च करने होंगे। वो बोरोइंग जब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस कदर नाजुक हालत में हो, वो बोरोइंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वो आप कर नहीं पाते। सो अब देखने की बात है, अगर ये अपना टारगेट ना मीट कर सके रेवेन्यूज का, तो फिर ये अपने प्राइमरी डेफिसिट को किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि अभी भी एक्सपेंडिचर्स में गुंजाइश है। जैसे अकमल कह रहे थे, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कम करने की सख्त ज़रूरत है। हमें देखना है मसलन एनर्जी सेक्टर में, चाहे वो गैस हो चाहे वो बिजली हो, हमने देखना ये है कि इसमें कुछ तो टेक्निकल लॉसेस हैं जिसको हमने ख़त्म करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस की वजह से लॉसेस हैं। आपका इशारा सर्कुलर डेट की तरफ है? मेरा इशारा उन तमाम लॉसेस की तरफ है जो कि सर्कुलर डेट का जरिया है। ये जो कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी आपका फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ा हुआ है और आप कितना बढ़ाएंगे, और वो ये कह रहे हैं अकमल हुसैन साहब कि जी आपको जो फिस्कल डेफिसिट है वो अगर वो प्रोडक्शन वाइज एक्सपेंडिचर होता है, ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, तो इसमें कोई खास बुरी बात नहीं है। यूरोप का उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो भी एक हाई फिस्कल डेफिसिट से निकले और फिर उन्होंने तरक्की की। जी शुक्रिया अमीज़। देखिए, जो डॉक्टर एजाज नबी साहब फरमा रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। बजट के डॉक्यूमेंट्स में आप देखें तो 7.1% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का अगले साल के लिए, और इसमें बड़ा हजम जो है वो डेट सर्विसिंग का है, यानी खासी एक ख़तीर रकम है जो कि डेट सर्विसिंग में जाएगी। अब अगर आपके कर्ज़े हैं, अंदरूनी कर्ज़े रुपए की, ज़ाहिर है जो इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में जिस तरह बढ़े हुए हैं, तो रुपए के कर्ज़े जो हैं उनके ऊपर भी इंटरेस्ट कॉस्ट में इजाफा नागुज़ीर है। बाहर के कर्ज़े भी आपको बहरहाल उनका कम से कम सूद भी देना है। जो कर्ज़े मैच्योर हो जाएं उन्हें आपको या तो किसी तरह रीस्केड्यूल करना है या फिर उन्हें वापस करना है। तो ये इतनी आसान सूरत हाल नहीं है कि नंबर्स को चेंज करके और इसमें एक नया फार्मूला निकाला जाए जो कि। मगर फरहान साहब ये बताइए, आपने कैपेसिटी की बात की, हम सब जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी लीक होती है, हम सब जानते हैं कि सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा है। जो अब इन्होंने कहा है कि जी हम 2 LNG पावर प्लांट्स को बेच के सर्कुलर डेट के पैसे जो हैं वो अदा कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा है कि जी हम बेहतर करेंगे इस मामले को। ये हो सकता है या स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है जो शायद हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है या पैसे नहीं है कि हम उसको एड्रेस कर सकें? मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरल चेंजेस से ज़्यादा सोच की तब्दीली की ज़रूरत है, और वो बदकिस्मती से जितनी होनी चाहिए थी, हालांकि इस हुकूमत में मैं समझता हूँ कि माजी के मुकाबले में बेहतर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन अभी और भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। मसलन छोटा सा इदारा है यूटिलिटी स्टोर्स, बिल्कुल छोटा सा इदारा है। बड़े बड़े इदारे और उनके लॉसेस तो बात की बात है, छोटा सा इदारा है यूटिलिटी स्टोर्स। यहीं इस्लामाबाद में उनके 300 मुलाजमीन ने आके प्रोटेस्ट किया तो हुकूमत ने पब्लिकली एक गारंटी कर दी कि जी वो आपको निजकारी में या प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। भाई क्यों? उसके अलावा PIA की मैं मिसाल देता हूँ कि इस दफ़ा फिर इस हुकूमत में उसकी PIA की कि जी एक नया मैनेजमेंट प्लान आएगा, PIA को रीस्ट्रक्चर करेंगे। ये रीस्ट्रक्चरिंग का लफ्ज़ सुन सुन के कान पक गए हैं। पिछले 30 साल में हर हुकूमत ने आके यही उसका हल निकाला है कि जी और पैसे डाल दें, और फिर वो प्रॉब्लम उसी जगह पे खड़ा हुआ है। PIA के जो बाहर आपका सवाल ये है कि पिछली हुकूमतें भी नहीं कर सकी, इस बार क्या मुख्तलिफ होगा? डॉक्टर आबिद सुरैरी साहब। देखिए, इस वक्त जो मुख्तलिफ होना चाहिए, PTI को अगर आप देखें अपोजिशन में, जो उसकी गलती मैं कहूँगा वो ये थी कि अपोजिशन तो करती रही, लेकिन उसके साथ बहुत से जो फिस्कल डिसिप्लिन के मेजर्स थे उनको भी क्रिटिसाइज़ करती रही। IMF के पास नहीं जाएंगे, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, रुपए को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, और वही गलती अब मौजूदा अपोजिशन दोहरा रही है। आप अपनी अपोजिशन, दोनों ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन एक दूसरे से सियासत में जो मर्जी इख्तलाफ करें, लेकिन अगर इस बेसिस पे इन जो इक़दामात हैं फिस्कल डिसिप्लिन के उनकी तनकीद की जाए कि ये PTI ने किए हैं,
तो अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है। कल को अगर उसको हुकूमत बनाना पड़ गई या अपोजिशन से ये कहा जाए कि शैडो बजट पेश करे, तो अपोजिशन मुझे बताया कि वो किस तरह का बजट जो है वो पेश करेगी। तो अगर तो शैडो बजट में चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं तो फिर तो ठीक है, फिर यकीनी तौर पे मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो कि पीटीआई के इन इक़दाम की पब्लिकली अपोज कर रहा हूँ कि इसका बजट और इसके जो फिस्कल डिसिप्लिन के जो इक़दाम लेने जा रही है ये बहुत ज़्यादा जबर वाले हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इसके क्रॉनिक इश्यूज़ इकॉनमी के हैं उनको कैसे हल किया जाए। हफीज़ पाशा साहब ने अभी जो रिसेंटली 2 महीने पहले किताब लॉन्च की तो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान एक बड़ी रेयर किस्म की डच डिजीज़ जो है उसका शिकार है, जिसमें आप इकॉनमी के किसी एक चीज़ को ठीक करते हुए यानी रुपये को आप उसकी वैल्यू को मुस्तहकम रखने के लिए बाकी पूरी इकॉनमी को आपने दांव पे लगा दिया, और इस वक्त हम उसी का खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं बाकी चीज़ों के अलावा। कि आप एक चीज़ ठीक करते हैं, आप ब्लड प्रेशर ठीक करना चाह रहे होते हैं तो शुगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो कोई आसान काम नहीं है आपका कहना है। इधर नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट इकोनॉमी है, उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ये भी बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, बल्कि पार्टी ने इक़्तिदार में आने से पहले। इसके ऊपर भी मौक़िफ़ लेंगे अपने इकोनॉमिस्ट का, एक्सपर्ट का, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अकमल हुसैन साहब, एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि जब तक आप ब्लैक मार्केट इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर से आप गुर्बत मिटा नहीं सकते। जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से बाहर हैं, अगर वो जब तक अंदर नहीं आ सकते तो तब तक हुकूमत जो है वो पैसे जनरेट नहीं कर सकती, तब तक हुकूमत जो है वो खर्च भी नहीं कर सकती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सही सिमत में जा रही है कि ब्लैक मार्केट इकोनॉमी को ये डॉक्यूमेंट कर सके? ये बड़ा बुनियादी सवाल आपने पूछा मुनीज़े। देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का 50% हिस्सा जो है ना वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का या इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज इख्तियार कर रही है वो उसका बड़ा लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। देखें ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के आप उस ब्लैक इकोनॉमी को या इनफॉर्मल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप टैक्सेशन लेना चाह रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस करना चाह रहे हैं जो बड़ी नेक काम है, वो उसका भी उस डार्क इकोनॉमी पे या इनफॉर्मल इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी वो कर क्या रही है और किस तरीके से उसको हम मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आएँ, कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट करें। मगर बियॉन्ड दिस मुनीज़े, अभी तक जो डिस्कशन हुई है उसमें हमने आउट ऑफ द बॉक्स अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ बात नहीं की। देखिए, पिछले सेगमेंट में ये कहा गया कि जी ये इतना आसान काम नहीं है कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें और ग्रोथ जनरेट करें। यहाँ तो डेट सर्विसिंग का जो है वो आधा हिस्सा आपकी रेवेन्यू में जा रहा है, तो वो उसका क्या होगा। देखें, इसका भी एक सोल्यूशन है। अब जबकि IMF के पास हम चले ही गए हैं और एक क्रेडिबिलिटी आपने बना ली है, तो 3 स्टेप्स आप ले सकते हैं उस डेट बर्डन को और डेट सर्विसिंग बर्डन को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने के लिए और फिस्कल स्पेस ढूंढने के लिए। वो क्या है? पहले तो आप ये जो प्राइवेटाइजेशन करेंगी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, ये आप कानून बना लें कि जो इससे रेवेन्यूज आएंगी वो डेट रिटायरमेंट के अंदर जाएंगी, करंट एक्सपेंडिचर पे नहीं खर्च होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास बहुत बड़ी रियल एस्टेट पड़ी हुई है हुकूमत के पास, बड़े बड़े शहरों के अंदर ज़ाया हो रही है वो जमीन, उसको आप लीज आउट करें और वहां पे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो और हुकूमत की आमदन भी आए और उससे भी आप डेट को रिटायर कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि IMF की को लीवरेज करके हम जो एग्जिस्टिंग डेट है, दूसरे डेटर्स हैं, उनसे अपनी डेट को रीस्ट्रक्चर कर लें ताकि जरा बैक एंड लोड हो जाए डेट सर्विस। हमें 2-3 साल तो मिले ना इस इकोनॉमी को गरीब के लिए चलाने के लिए। इस वक्त तो किस्म के हल बताए हैं डॉक्टर साहब, मुस्बत किस्म के आपने हल बताए हैं। डॉक्टर एजाज नबी साहब, आई लाइक टू ब्रिंग यू इन। आपने डॉक्टर अकमल हुसैन साहब की बात सुनी, मुत्तफिक हैं कि इस तरह जो है हुकूमत बेहतरी ला सकती है, बिल्कुल मिटा सकती है? बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि हमें डेट रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का मकसद सिर्फ रेवेन्यू वसूल करना ही नहीं है, चीज़ें बेच के। उसका मकसद ये भी है कि जो सर्विस हमें मिल रही है वो भी बेहतर हो।
कोई वजह नहीं कि हमें बेहतर एयरलाइन सर्विस ना मिले इस मुल्क में। इतने लोग ट्रैवल करते हैं, लोग समझते हैं कि बेहतर सर्विस क्या हो सकती है। और दूसरे प्राइवेट एयरलाइंस का बहुत अच्छा है। ये हमें ये भी प्राइवेटाइजेशन का मकसद सिर्फ रेवेन्यू हासिल, डेट रिटायरमेंट तो एक चीज़ है, लेकिन उससे हमें बेहतर सर्विस की तवक्को भी रखनी चाहिए जो कि मिलेगी। टेलीफोन में हमने देखा है कि ये हुआ है। मैं एक और तरफ आना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें सबसे अच्छा तरीका डेट रिटायरमेंट का ये है कि आप नया डेट जनरेट ना करें। ठीक है, ओके, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नया डेट जनरेट उसी सूरत में करेंगे अगर आप अपना प्राइमरी डेफिसिट है उसको खत्म करें, जो ये हुकूमत करने जो कि इस बजट में बहुत बड़ा कदम लिया जा रहा है। अच्छा, फरहान बुखारी साहब, आपने डॉक्टर एजाज साहब की भी बात सुनी, डॉक्टर अकमल हुसैन साहब की भी बात सुनी। बात असल में ये है कि प्राइवेटाइजेशन की जो गोली है ये बड़ी कड़वी है। आपने यूटिलिटी स्टोर्स का एग्जाम्पल दे दिया। आपको याद है कि स्टील मिल्स की निचकारी की बात हुई, फिर PIA की बात हुई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर किस तरह जो है हंगामा राय हुई, प्रोटेस्ट हुए और उनको इस फैसले को वापस लेना पड़ा। मुझे तो वो वक्त नहीं भूलता जब मैं कराची की चुंदरीगढ़ रोड पे एक जगह पे मौजूद था और एक मंजिल के सामने, एक बिल्डिंग के सामने लोग मौजूद थे और वहाँ पे क्या हो रहा था, छठी मंजिल से एक आदमी को 2-3 लोगों ने उसकी टांगें पकड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर उसे लटकाया हुआ था। वो एक उस वक्त के पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रेसिडेंट था और वो यूनियन वाले थे जो उसे कह रहे थे कि उनकी हुक्म के मुताबिक एक लिस्ट थी 200 लोगों की कि उन्हें अपॉइंट किया जाए उस बैंक में। वो प्रेसिडेंट साहब ने रिफ्यूज कर दिया तो यूनियन वालों ने उनकी टांगे पकड़ के और उन्हें एक खिड़की से लटकाया छठी मंजिल से। वो बैंक आज प्राइवेटाइज हो चुका है। बात नहीं, मगर हम ये नहीं कहते कि एहतजाज बुरा नहीं है, एहतजाज लेकिन वो प्राइवेटाइज हुआ और आज वो बहुत प्रॉफिटेबल बैंक है। मसला क्या है? मसला ये है, ये मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आइडियाज़ पेश किए गए हैं बहुत वैल्यूबल आइडियाज़ हैं, लेकिन आखिर में बदकिस्मती से पाकिस्तान की हकीकत ये है कि हर जगह पे जहाँ पे आपको इस्लाह करनी है वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा अजदहा बैठा हुआ है। और ये बात मैं हवाला दे रहा हूँ डॉक्टर हफीज पाशा की, जिन्होंने ये जिक्र किया था। उस अजदहे से डर के हुकूमतों ने इस्लाहात नहीं की, जगह जगह पे अजदहा, उन अजदहों का कत्ले आम करके और आपको इन इदारों का और मुख्तलिफ शोबों की इस्लाह करनी पड़ेगी। इसके बगैर पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल सब कुछ दाव पे लगा रहेगा। आबिद साहब, ये अब इस्लाह कब होगी कब नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, मगर एक सवाल बुनियादी सा मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ। जिस तरह के डॉक्टर अकमल साहब ने कहा कि इतनी बड़ी 50% इकॉनमी हमारी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, तो शायद इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कहा था कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाएं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा लोग उस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, और इनकम टैक्स जो है वो आप जो लोग कम कमा रहे हैं उनके ऊपर आप कम लगाएं। तो wasn't that a more wise policy you think? नहीं, और इसीलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि तकरीबन 5000 अरब तक का टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि 50% अगर आपकी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड इनफॉर्मल है तो उस पर बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी आमदनी काबिल टैक्स शरह से ज़्यादा है। उनके बैंकों में पैसे पड़े हैं, रोज़ाना उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बेनामी अकाउंट्स पड़े हैं। अगर इनका 20% भी आ जाए तो बड़े आराम से आपका ये जो एडिशन टैक्स है ये पूरा हो जाता है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अगर अब ये फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन ख़त्म होने के बाद अब अगर कोई गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है और 45 दिन के बाद FBR का नोटिस उसके पास पहुंच जाता है, तो मुझे बताइए कि लोग कहां तक भाग सकेंगे। अगर अपने जो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं उसका CNIC भी आपसे मांगा जाता है और फिर उस CNIC को बैक ट्रैक किया जाता है ट्रांजैक्शन को, शुरू में ये बहुत बुरा लगेगा और यकीनन इससे शायद इकॉनमी में थोड़ी सी स्लो डाउन भी हो, लेकिन यही रास्ता है अगर आप डायरेक्ट टैक्स लेना चाह रहे हैं कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें। तो मुश्किल रास्ता है, मगर रास्ता यही है आपका। ये देखिए बजट में जैसे उन्होंने बजट में लिमिट रख दी गई है, खास पूरी दुनिया में कहाँ पे होता है कि आप 10 करोड़ रुपया बैग में जाके बोरी में भर के और घर खरीद लेते हैं। तो यकीनन जब इसको एनफोर्स करने की कोशिश की जाएगी लोग चीखेंगे, लेकिन यही रास्ता है जो कि आपको डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ लेके जाएगा और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में। उम्मीद तो कर रहे हैं कि जी आबिद साहब देर आए मगर दुरुस्त आए, मगर जिस तरह के फरहान बुखारी साहब ने कहा कैपेसिटी का भी इशू है,
اکمل حسین صاحب نے کہا کہ گروتھ کا ایشو ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. عابد سلیری صاحب, فرحان بخاری صاحب, ڈاکٹر اعجاز صاحب, ڈاکٹر اکمل صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.